1, 2. Draw the number 2. 2, go, 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 go. Ganun, ikot. Ikot. Ikot mo kamay mo. Baba. Ganun. Hop. Doon, ganun to. Hop. 2. Oh, 3. Draw the number 3 naman, 3. 3. 3. Ganun, 3. Ayan. Isa pa. Ayan. Isa pa. Yan. Very good. Oh, draw the number 4. Kahit sobrang messy. 4. Oo, 4. Very good. Oh, draw the number 5. 5. Oh, dito naman 5. Di na kasya. Di na kasya dito na 5. Ganito 5. Gawa ni mama 5. Oh, 5 daw, 5. 5. Aba. Ito. 5 ko. Aba mo ganyan. Bayaan mo siya. Ikot bababa. Baba. Ganun. Ganyan. 5. Very good. Draw the number 6. 6 muna. Wala pang 7. Ito naman. 6 muna. 6. 6. Palapit ng 5. Ganyan, okay lang yun. Nag-aaral tayo kahit hindi ka pa. 6. Baba mo pa. 6. Bilog yan. Ayun. Ikot. Ayun. 6. Very good. 7. Draw the number 7. Ganyan, no? 7. 7, ganito 7. Aba. Baba. Ayan. 7 lang. 7 lang. Go. Draw the number 8. Ganito, 8. Dito naman 8. 8 mo na, 8. 8. Oh, number 8. Very good. Oh, draw the number 9. Kailangan ko may go. Nine. 9. Ito, sa baba. Kalapit ng 8. Oh, 9. Ha? Oh, 9. 9. Very good. Draw the number 10. Galing. 10 daw, 10. 1, 2, 3, 10. Galing. Galing magsusulat ko na baka lang pawindang-windang yung marunong. Baka madulas dito, baka matutong dito sa baka mababok pa ulo na. Maganda na nga magsulat. Mapagawin ko yung pasulat. Wow, good job.